السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو دا 21st ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ بچپن کی کہانیاں. یے آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. آر یو؟ اور بچپن کی کہانیاں یعنی کہ اسٹوریز فرام آور چائلڈہڈ میں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ٹیڑھا درخت. درخت یعنی ٹری اور ٹیڑھا یعنی کروکڈ، سو دا کروکڈ ٹری. اور اس کہانی میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک ٹیڑھا درخت جو اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اگلی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتا رہتا ہے ود اسٹریٹ ٹال ٹریز، وہ اپنے بارے میں اینڈ میں کیا جانتا ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوگیدر. پر اس سے پہلے کہ ہم اپنی 21ویں کہانی یعنی کہ 21st اسٹوری شروع کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت آرام سے کمفرٹیبل ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پورے دھیان سے میری کہانی سنیں، اس کی کیریکٹرز کے بارے میں سوچیں، اینٹیسپیٹ کریں آگے کیا ہوگا، اینڈ یوز یور امیجنیشن ٹو ڈو دیٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. ٹیڑھا درخت، دا کروکڈ ٹری. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں بہت سے درخت تھے. گھنے جنگل میں یعنی کہ گھنا ہوتا ہے ڈینس. سو ونس اپون اے ٹائم ان اے ڈینس فارسٹ دیر ور اے لاٹ آف ٹریز. فارسٹ میں کئی لمبے سیدھے اور خوبصورت درخت پائے جاتے تھے. لمبے یعنی ٹال، سیدھے یعنی اسٹریٹ، اور خوبصورت، خوبصورت کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل. So there were a lot of straight and tall and beautiful trees in the forest. اسی فارسٹ میں دو درخت قریب ایک ہی عمر کے تھے. عمر یعنی ایج. So there were two trees that were almost the same age in that forest. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹریز کی ایج کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پہلے ٹری کے پارٹس تھوڑے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے اس کا ٹرنک ہوتا ہے، تنا جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا ٹرنک ہوتا ہے. اس کی برانچز جن کو شاخیں کہتے ہیں، اور ان کے اوپر یو کین سی کے پتے لگے ہوتے ہیں جو کہ لیوز ہوتے ہیں، رائٹ. اینڈ دین دا ٹریز ہیو روٹس جو کہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، جو اس درخت کو مضبوط کرتی ہیں، رائٹ، یعنی اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں. تو جو درخت کا تنا ہوتا ہے یعنی کہ جو ٹرنک ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ہاریزونٹلی کٹ کریں تو جو ویو آپ کو اندر نظر آئے گا ٹرنک کا، اس کے اندر یو ول بی ایبل ٹو سی سرکولر رنگز جن کو گروتھ رنگز بھی کہتے ہیں، یا پھر ان کو اینول سرکلز بھی کہتے ہیں. اینڈ دیٹ ڈٹرمنز دی ایج آف دا ٹری. Isn't it interesting؟ یعنی کہ اگر 5 رنگز ہیں تو وہ 5 years old ہے، اگر وہ 10 رنگز ہیں تو وہ 10 years old ہے، اگر 100 رنگز ہیں وہ 100 years old ہے. So I thought I'll share that with you because I found it really interesting. Also, you don't want to cut the tree down in order to find its age, right? تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ٹری کا ڈایامیٹر نکال سکتے ہیں، جو کہ آپ کیسے نکالیں گے؟ You will first find its circumference. اور circumference نکالنے کے لیے آپ کو ٹری کا ٹرنک جو ہے وہ آپ میجر کر سکتے ہیں کہ وہ راؤنڈ اس کا کتنا ہے. اینڈ دین تھرو دیٹ ونس یو ہیو دا circumference، جس کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟
2 pi r. So from that you can find the diameter, and once you have the diameter, you can multiply it with the growth factor to find the age of the tree. You can find more information on that on the net or share it with your parents. So coming back to the story, हम ये बात कर रहे थे कि एक फॉरेस्ट में 2 ट्रीज करीबन एक ही एज के थे, एक ही उम्र के थे, पर एक दरख्त सीधा, लंबा और खूबसूरत और दूसरा दरख्त टेढ़ा था. So one tree was straight and tall and beautiful, and the other one was spread in all directions. It was a crooked tree. सीधा और लंबा दरख्त हमेशा टेढ़े दरख्त को ये एहसास दिलाता रहा कि तुम कितने बदसूरत हो. मुझे देखो कि मैं किस कदर लंबा और खूबसूरत हूँ, और जब हवा चलती है तो मैं एक से दूसरी तरफ झूमता फिरता हूँ, एक खूबसूरत शायरी या गाने की तरह. So the straight long tree would always make the crooked tree feel bad about himself, and he would say that, look at me, I'm so tall and beautiful, and when the wind blows, I dance and flow like poetry or a beautiful song. और फिर चिड़ियाँ और परिंदे मेरे पत्तों पर बैठकर झूमते हैं. चिड़िया यानी स्पैरो और परिंदे यानी birds. And he said that the sparrows and the birds love dancing on my leaves. पत्ते यानी leaves. मगर तुम बेरब्त तरीके से इधर से उधर हिलते हो. And he would demean the crooked tree by saying that when the wind blows, you can't even dance properly. You are all over the place, बेरब्त, like disorderly. टेढ़े दरख्त को भी इस बात का पूरा यकीन था कि वो बहुत ही बदसूरत है. So the crooked tree also thought that he was really ugly looking. बदसूरत यानी ugly. और वो ये दिल में सोचता कि काश मैं भी इन लंबे और सीधे दरख्तों की तरह खूबसूरती से झूमता और लोग मुझे भी सराहते. सराहना होता है किसी को appreciate करना. So he used to think to himself that I wish that I was also as beautiful as the other trees, so the birds and people would also appreciate me. और ये सोच कर वो हमेशा नाखुश रहता. नाखुश यानी unhappy. So he used to stay unhappy all the time because he would compare himself with others and feel sad about it. एक दिन कई लकड़हारे फॉरेस्ट में आए और उन्होंने ये इरादा किया कि वो ढेर सारी लकड़ी यहाँ से काट कर लेकर जाएंगे. और उन्होंने लकड़ी काटनी शुरू कर दी. लकड़हारे क्या होता है? हमारी एक कहानी थी लकड़हारा और सांप, आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था. जी, लकड़हारा होता है वुड कटर. So one day many woodcutters came to the forest and they decided to cut some trees. जितने भी लंबे और खूबसूरत दरख्त थे उन्होंने सोचा कि हम इनको काट देते हैं. So they cut all the long and beautiful trees. जब लकड़हारे टेढ़े दरख्त के पास पहुँचे तो आपस में मशवरा करने लगे. मशवरा यानी consult each other. और ये सोचा कि इस टेढ़े दरख्त को नहीं काटना चाहिए. So when the woodcutters reached
the crooked tree, they consulted each other whether they should cut it or not, and then decided to leave it alone. लकड़हारों ने वो दरख्त जो टेढ़े दरख्त के साथ था और जो सारा वक्त टेढ़े दरख्त को ये बताता रहता था कि तुम कितने बदसूरत हो, उस दरख्त को भी काट डाला. So the woodcutters also cut the tree that was next to the crooked tree, who always used to look down upon the crooked tree and tell him that you were so ugly. लकड़हारों के जाने के बाद टेढ़े दरख्त ने दिल में सोचा, मैं सारी उम्र अपने आप को बदसूरत कहता रहा और ये कहता रहा कि काश मैं लंबा और सीधा और खूबसूरत होता, लेकिन आज इसी टेढ़ेपन ने मेरी जान बचा ली. So after the woodcutters left, the crooked tree thought to himself, I always used to complain and always wished that I was also a straight long tree and always looked down upon my crookedness. And today that very crookedness saved my life. उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर कभी अपने आप को बदसूरत नहीं कहा. So he thanked Allah and he never called himself ugly again. और उस फॉरेस्ट में आज भी टेढ़ा दरख्त मजबूती से खड़ा है. And the crooked tree is still standing strong in that forest even today. तो कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी से आपने क्या लेसन लर्न किया? इस कहानी से हमने ये लेसन लर्न किया है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट और यूनिक बनाया है. वी ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक एंड वी शुड एम्ब्रेस दैट. हमें एम्ब्रेस यानी हमें उसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम डिफरेंट हैं और वही हमारी स्ट्रेंथ है और हमारी यूनिकनेस है. और बजाय इसके कि हम सारा वक्त ये ख्वाहिश करते रहें, ये विश करते रहें और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहें कि मैं इसकी तरह होता और मैं उसकी तरह होता, हमें हर हालत में खुश रहना चाहिए. We should stay happy and we should be grateful for what we have and not focus on what we do not have. तो बच्चों, क्या आप खुश हैं और अल्लाह से शुक्र करते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी हैं? So please be happy and be grateful to Allah for what He has given to you. And now it's the time for a quiz. तो जल्दी से बता दें कि दरख्त किसको कहते हैं? जी, दरख्त मीन्स ट्री और टेढ़ा यानी crooked. सीधा और लंबा. सीधा means straight और लंबा means tall. बदशक्ल यानी ugly. Very sad that the tree thought that it was ugly, but it wasn't, right? घना. कहा था ना कि घना जंगल था. घना means dense. तना. तना किसे कहते हैं? मैं आपको हिंट देती हूँ, ये ट्री का पार्ट होता है, जिससे आप उसकी एज भी डिटरमिन कर सकते हैं. जी, तना होता है ट्रंक. एंड व्हाट अबाउट शाखें? शाखें होती हैं ब्रांचेस. गुड जॉब यू गाइस, यू रिमेंबर्ड. एंड नाउ इज द टाइम फॉर द टीजर, हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है द रूस्टर एंड द फॉक्स. रूस्टर यानी मुर्गा और फॉक्स यानी लोमड़ी.
اور اس کہانی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک چالاک لومڑی جو ایک مرغے کو درخت کی شاخوں سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یا مرغا زیادہ سمجھدار ہے؟ پر یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو میری نیکسٹ کہانی سننی پڑے گی، جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 22۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست ماوش رحمان، سائن آف کرتی ہوں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔